Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mga mangliguay ug dagat gipasidan-an sa presensya sa mga bukya. Mga nagpailang kanhi Marines mitukan. Mga dagkong opisyal nakadawat og malimaletang kwarta sa flood control project. Tungod sa kusog na uwan kagahapon, pipila ka mga dapit sa Metro Cebu gibahaan. Lalaki gipaawanan og bala sa riding in tandem sa Lower Gun Club Banawa, Guadalupe. Patay! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan mipahimangno sa mga nangaligo diya sa dagat nga likayan ang thimble jellyfish nga nagkahatag og kung nagkatag karon sa nagkadayang dapit diha sa mao nga syudad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mipasidaan ng Lapu-Lapu City Government ngadto sa mga manglangoy ug ubang mananagat bahin sa pagdagsa sa mga thimble jellyfish. Una kining nakita sa causeway sa Barangay Marigondon sa miaging adlaw. Nakadawat usab sila og report nga nitumaw ang maong mananap sa ubang kadagatan. Sama na lang sa Olango Island. Gipasabot sa fish examiner na lang si Orlando Leison gikan sa City Environment and Natural Resources Office nga gagmay nga matang sa bukya ang thimble jellyfish. Apan di kini kakumpiyansahan kay sama sa ubang mga bukya, manghapdos og mangatol pag-ayo ang panit kung mutapot man gamit ang mga stings. Ang kasagaran diri sa kaning ato ang kuan sa mga nandan labi na sa mananagat kung doon ay maapektuhan na ila raman ng haplasan ng suka no? Haplasan na ginanyag suka so pamadwa lagi side from that ako kagibaw kung sa pay medicine nga i-apply pero naayo raman gid Mo ang sendro og fish netting operation sa Marigondon Causeway og sa Santa Rosa, Olango human makadawat sa report bahin niini. Padayon usab ang monitoring nila sa ubang mga dapit. So, sa atong sinalagi sindro og doon ay mga inana gud nga klase sa mga aksyonan ginamo amo dingi adtuan dayon kuha na og sample kundi lang kay pag-examine ako kay na kuan ko sa examiner sa akong gitanaw kay case man di so part ko sa ako ang kuan study. Kutob lang una sa pahimangno ang gibuhat ni Mayor Cindy King Chan aron di maalanganin ang mga manglangoy sa mga public beach o resorts. Makigsabot siya sa mga barangay officials, senro o tourism stakeholders kung unsa man ang mamahimong epekto ngadto sa mga bisita bahin na sa pagdagsa sa mga thimble jellyfish. Wala, likayan, hindi mo doon, hindi mo katol, hindi ko na kaina. So even our stakeholders, akong i-warningan na po, ang ilang pong mga clients ba, mga tourists na to, makuan. Aron kalikayang maigos sa panit ang jellyfish stings, gitambagan sa health authorities ang publiko nga magbaton og saktong panagang sa panit kung manglangoy sama na lang sa rash guards. Gian Navarro, CCTN News. Department of Energy Visayas nagbantay sa baligyaay sa petrolyo sa world market isip sumbanan kung muubos pa ba ang presyo sa lana samtang 81 ka mga gasolinahan ang gipangisyuhan karon og show cause order human nga nagpaburot sa ilang nga presyo.
Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Naabtan sa news team nga daghan ang nagpatubil sila mga sakyanan sa usa ka gasolinahan sa Dakbayan sa Sugbo human sa gipatumang big time rollback nga hangtod 10 pesos kada litro ning simanaha. Sama na lang ning usa ka motorcycle driver gikan sa Barangay Guadalupe, syudad sa Sugbo nga nakaginhawa na human nga nianam og barato ang presyo sa gasolina. Gilaw man gihapon niya nga moabot ang adlaw nga mabalik ang naandam presyo nini sa wala pa ang gera sa Middle East. Okay na lang kung sa una nga, kuwan. Apit yung gatos yung gapin. Oo, may laron ngayon, 76 na lang ba? Arang-arang na lang. Nakaya man ka ang budget. Okay ra, gandahan lang ini. Samtang saktong diskarte ang gibuhat sa saka taxi driver gikan sa syudad sa Mandawi aron di daling mahurot ang balig 800 pesos nga gasolina nga iyang gipatubil. Ilabi na nga adun mga panahong mingaw ang mga pasahero sa dalan. Ano sa linya lagi may kay linya may mga more kay para mga pasero. Mingaw kayo. Isa man tuyok pa. Okay, magsige may cruise na way pasero. Gasolina hurot. Dili sa ka gasolinahan sa Daniscario syudad sa Sugbo, ang barato nga baligyang petroleum product diri mao ang diesel tag 73 pesos and 60 centavos per liter. May na lang alang sa mga motorista human sa sunod-sunod nga rollback apan duri uban nakaingon nga mahal pagyapon. Pero ang pangutana nila mabalik pa bakaha paingon sa pre-war levels ang presyo sa petroleum products. Nag-agad gihapon ng Department of Energy Visayas Field Office sa nahimong baligay sa petrolyo sa world market nga mo'y sumbanan sa mamahimong retail price sa kamerkaduhan. Mato di Regional Director Engineer Renante Sevilla nga nakigalayon ang ahensya ngadto sa mga oil companies alang sa ipatumang price range sa petroleum products. Nagyapon tang mga ingon nilag uncertainty kay mapatakabalo unsay mahuna-huna sa atong mga leaders ng tong involved na mga countries na naiilahang gera, but right now so far mayo ang trend niya is rollback ta for this week. Ana sa 81 ka mga gasolinahan sa Visayas area ang giisyuhan og shukos order gikan sa DOE tungod sa pagpataka og saka sa presyo nga walay abiso gikan sa ahensya ug nalapas sa usab siyang range. Padayon ng ilang coordination sa LGU ug sa mga tinugyanan sa balaod aron pambadlungon ang ubang mga operator sa gasolinahan nga naghoarding ug nagpaburot sa ilahang baligya. Actually, taas ang presyo without of the range, no? Kaya namay migihatag og range sa fuel kwan niya for the week. So kung outside sila, they have to explain to us. Bisan wapay kasiguraduhan kung mabalik pa ba sa pre-war prices ang gasolina ug uban pa, mipasalig ang DOE na paigo pa ang supply sa lana dinhi sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Mga dagko nga development alang sa norte sa probinsya sa Sugbo, gitinguha nga masugdan aron mahatagan og kalambuan ang mga lokalidad. Ilabi na kadtong mga napiktuhan sa magnitude nga 6.9 nga linog sa Sugbo sa milabayng tuig. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Usa ka airport coastal road gikan sa amihanan paingon sa Bagatan ingon man usa ka world-class sports complex ang gilaraw ni Cebu 4th District Congressman San Shimura ug Cebu Governor Pamela Barecuatro alang sa 4th District sa Sugbo. Kini nasayran atol sa pakiginaybi sa gobernador ngadto sa kongresista atol sa pagapud-apud usab ug ayuda ngadto sa mga nabiktimang residente sa magnitude 6.9 nga linog sa Sugbo sa milabayng tuig. Matod ni Barecuatro nga ang maong plano gitinguha nga magpalambo usab sa ekonomiya sa lalawigan, pag-generate og dugang mga trabaho ug pag-abag usab sa mga lokalidad nga makabangon gikan sa katalagman nga naagian. Gitinguha usab sa kagamhanan nga ang pagpatukod og labing dako nga sports complex nga mahimutang sa Dakbayan sa Bugo, susama kini sa Clark Sports Hub sa Pampanga. Nasayran nga una kining gi-propose sa Dakbayan sa Naga apan gipaubos pa kini sa feasibility assessment. Gihimog ata ni Barecuatro nga usa sa kinahanglang paniguruhon sa pagtukod unya sa mga edipisyo ang pagsiguro nga makalahutay kini taliwa sa kahadlok sa linog ug uban pang kalamidad. Gawas ni initinguha usab ni Shimura nga mahinayon na ang north to south nga coastal road isip pagpaluwag usab sa sitwasyon sa trapiko ug paghatag usab og kasayon nga akses sa mga investors ug negosyante sa Sugbo. RV Veloso, CCTN News.
Umulon ang Provincial Technical Working Group aron mangulo sa himuon nga development sa Camp Lapu-Lapu nga mo'y headquarters sa Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines. Giluwatan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Executive Order No. 31 nga nagmando sa papakig-alayon sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo tali sa Department of National Defense, AFP ug uban pang mga government agencies alang sa gitinguha nga developments o improvements nga himuon niini. Subay sa gitudlo nga mga miyembro, panguluhan kini ni Paulo Oy sa Economic Enterprise Council ug uban pang departamento kung mga department heads sa Kapitolyo. Ang grupo gitahasan nga moduso og report o recommendations ngadto sa gobernador alang sa mahimong progress labi na sa pagpatuman sa mga plano niini. Mga nagpailang kanhi Marines mipasangil ngadto sa mga dagkong opisyal nga nanawat og giingong mali-malitang kwarta nga bahin sa flood control projects. Gihulagway nila ni Senador Sherwin Gatchalian nga bugos ang maong nga hearing nga pinasikan nilang sa kung gipasugdahan nila ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Human nga nagkagubot sa gawas, nakalusot ang nagpailang kanhi sakop sa Marines aron ihinayon ang giingong hearing nga gipasiugdahan sa kampo nilang Senador Alan Peter Cayetano ug ang Blue Ribbon Committee. Kuyog ang ubang mga senador nga kaalyado ni Duterte, gisaysay sa nagpailang kanhi Marines nga nakadawat ang mga dagkong opisyal og mali-maletang kwarta nga giingong bahin sa flood control projects. Suma pa nila nga gipadadaan og kwarta silang Presidente Bongbong Marcos Jr., Senador Vicente Soto III, Erwin Tulfo ug Representative Laila de Lima ug Franz Castro ug daghan pa. Hugtanong gihimakak sa mga nahisgutang pangan dungan sa paghagit nga mopagawas og lehitimong ebidensya. Gihimugatan ni Senador Alan Peter Cayetano nga mahinungdanon ang maong mga pasangil. Yan si Alan nanganggap ng amo niya. O unang-una, hindi ko amo si Vice President Sara. Pangalawa, kaibigan ko siya pero hindi namin parating nagkakasundo sa politika. So wala naman pala silang angal sa impartiality ko. Bakit may sinasabi? So, Ma'am Jessica, the point is, for their convenience, the media, the Constitution, Senate should bend backwards. I don't think so. I think they should follow the law. Gibaws ang Solid 12 Block, pinanguluhan ni Senador Sherwin Gatchalian nga bugos, unofficial ug unauthorized ang hearing sa Blue Ribbon Committee. Giawhag niya ang mga kaubanan nga dili tagdon ang maong hearing ug tahuron ang mga lagda ug quorum nga gipatuman nila kagahapon. Dugang pa ni Gatchalian nga usa ka dakong pagbinasto sa institusyon ang binuhatan nilang Cayetano human sa walay pagtambong sa nangaging sesyon. Tungod ni ini, gisusi sa National Bureau of Investigation ang pasangil nga nidawat ang giingong mga kanhi Marines og tag 5,000 pesos alang sa testimonya ngadto sa Senado. Suma pa ni NBI Director Melvin Matibag nga pinasikad ang maong pasangil sa affidavit gikan sa kabanay sa kanhi Marine human wala makadawat sa maong suhol. May relationship sila kapag usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad at pinangalanan si dating Congressman Mike Peterson na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga lumabas mag-press conference. Kaya naman, kinuha na namin ng statement ito at firmado, recorded yung statement ng individual na ito. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, tungod sa kusog na uwan kagahapon, pipila ka mga dapit sa Metro Cebu, gibahaan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita ang adunay mga tawo nga andam mutabang sa padayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan, bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsuon, hinaot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimong ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ay inyong alagad si Miss J. Balik sa ato mga balita, nakatala og pagbaha ang pipila ka mga dapit sa Metro Cebu human sa kusog nga bundak sa uwan. Natanggong ang mga commuter sa gawas human nga gilunupan ang pipila ka mga karsada apan nahubas sa usab kini sa kadugayan. Matod sa Pag-asa Visayas weather specialist nga si Mark Gallis nga localized thunderstorm lang ang mao nga pag-uwan o posible pa kini nga mausban sa hapon o gabii. Padayon ang pagbantay sa low pressure area nga nahimutang gawas sa Philippine Area of Responsibility diin gamay ang tsansa nga mahimong bagyo. May pahimangno ang Pag-asa Visayas ngadto sa katawhan nga dili gihapon mo kumpiyansa sa mga uwan tungod sa panugdog kay mo resulta kini sa pagbaha ug pagdahili sa yuta.
Gilauman ni Cebu Archbishop Alberto Oy nga adunay mupatunga taliwa sa padayong panagbahin karon sa liderato diha sa Senado. Human masayod sa mga panghitabo ning adlaw nga nakita ni Oy nga kikinahanglang naay mediator sa kasaligan, neutral o maalamon. Pinagi sa maong mediator, mabalik sa kadugayan ang kalmadong dialogo o mabalik ang pagsalig sa mga institusyon sa gobyerno. Matod ni Oy nga makabot kini kung higugmaon sa tanan ang Ginoong Hesukristo. Alang niya, mas mulabaw pa ang gugma itandi sa politikanhong panagbangi. Pagpahamtang og multa sa mga makalapas sa curfew og anti-vandalism ordinance sa syudad sa Mandawi gisugyot. Kini subay na sa nakadaghang masakpan nga makalapas sa maong mga ordinansa. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagtigom kaganinang buntag ang mga miyembro sa Local Council for the Protection of Children sa syudad sa Mandawi alang sa ilang regular meeting. Nahisgutan ang sugyot nga pag-usab sa mga ordinansa sa curfew sa minor de edad ug anti-vandalism aron mas mapaligon ang pagpatuman ni ini batok sa balik-balik ng makalapas. Naistoryahan ang minor de edad nga kadaghan ng masakpan ingon man maghugahugaw o pag-vandalize sa bungbong. Ang curfew sa Mandawi gipatuman gikan alas 10 sa gabi hangtod na alas 4 sa kadlawon. Ang kasamtangang silot, pagpaubos sa community service o pag-turnover sa mga bata ngadto sa barangay nga giingong dili na igo aron mapugnan ang pagbalik-balik nilang paglapas. Mato ni Consel Jennifer Dilimar nga atol sa meeting, usa sa mga gisugyot nga kausaban mao ang pagpahamtang og multa nga moabot sa 3,000 pesos ilabi na sa makadaghan ng paglapas. So para nila confident lang sila na anyway kung dakpon ko i-turn over na bitaw ko sa barangay makabuhi lang ko the following day. So there are kids na pito ka na po na madakpan unya ang police bitaw gihimo na lang nila katawanan nga mura bitaw na okay na oy anyway kung madakpan ni buhi ang bitaw gihapon ni in which dili gid ka yun ana kay kanang lisod pud ang trabaho nila ba. So with that we will find ways and means kung asa ta dapat maka-help po. Hinuon mato ni Dilmar nga gusto ni ining mopatawag og public hearing karong buwana aron makapaminaw sa opinyon og habig sa publiko. Then madungan ko na to ilang side kung okay ba sila aning mga future amendments na mo. But we will take a look at it lang sa muna kay para ma-assure me na we're not violating any laws as well. Ang resolusyon sa Local Council for the Protection of Children ipasa ngadto sa konseho sa syudad alang sa ilang pagtuon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pilipinas napakya sa pagsud sa United Nations Security Council isip non-permanent member. Gitahod hinuon sa gobyerno sa nasod ang nahimong resulta sa botasyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Napakya sa Pilipinas sa pagbato og pwesto alang sa United Nations Security Council isip non-permanent member. Nakuha noon sa nasod nga Zimbabwe, Austria, Portugal, Trinidad and Tobago ug Kyrgyzstan isip pagabag-ong sakop sa UNSC. Mahimo makapatuman ang maong council og mga resolusyon nga naglangkob sa military action, economic sanctions ug deployment alang sa peacekeeping operations. Gitahasan ang maong council sa paglusad og investigasyon bahin sa bisan unsang kagubot sa isig kanasod nga kayang mahapsay pinaagi sa diplomatikong panagsabot. Wala nakuha sa Pilipinas ang 2/3 nga boto gikan sa majority nga mo'y gikinahanglan aron nga malakip sa UNSC. Nitambong sa maong kalihukan si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro isip representante sa Pilipinas. Sa giluwatang statement, nagkanayon kini nga mitahod ang Pilipinas sa nahimong desisyon gikan sa UN member states. Gi-congratulate nila ang ubang mga nasod nga nakasulod sa UNSC alang sa non-permanent seat. Gipasalamatan ninon sa Pilipinas ang international community sa pagsuporta sa nahimong kandidatura nga pinasikad sa kalinaw, dialogo ug pagtahod sa mga balaod sa kalibutan. Paggahuptan gihapon sa Pilipinas ang maong maayong baruganan alang sa tumang kahapsay ngadto na sa global community. Gian Navarro, CCTN News. Abang sa mga stall sa mga pampublikong merkado diya sa syudad sa Mandawi gitinguha nga patasan. Hinuon hinahinay nga ipatuman ang 10% nga pagsaka nga magsugod sa sunod nga tuig. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Napasar sa unang pagbasa sa sesyon sa Konseho sa Syudad sa Mandawi ang ordinansahon hinay-hinay nga pagtaas sa presyo sa abang sa mga stall sa pampublikong merkado. Sa draft ordinance nga giduso ni Konsehal Benjamin Basiga, mag-usab sa probisyon sa 2011 Market Code nga nagpatuman sa 10% nga periodic increase sa stall rental. Sa kasamtangan, ang abang sa mga stall moabot sa 50 ngadto sa 90 pesos depende sa lokasyon. Ubos sa ordinansahon, walay pagsaka sa abang gikan Enero 1 hangtod karong Hunyo 30, tabang sa mga tindera hilabi na sa naapektuhan sa bagyo ug linog. Sugdan ang revised base rental rates sa Hulyo 1 ug mosunod ang 3% nga pagsaka sugod Enero 30 tuig 2027 uban sa sunod-sunod nga adjustment sa umaabot nga mga tuig. 2% man itong increase na niya. Then after that 3%. So the rest na total 5%. Muna na sila every year. Ang 5%. Every year na After anang ilang ikuan ka ilam ni hangyo man mga vendors nga istagad lang ilang kuan sa pa ilang bayran lang. Ang pag-usab sa presyo sa abang subay sa resolusyon sa Mandawi City Market Authority nga katuyuang mabalanse ang panginahanglan sa kita sa syudad ug ang kahimtang sa mga tindera. Ang ordinansahon mopaubos pa sa ikaduha ug ikatulong pagbasa aron hingpit nga mapatuman. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gisugda na sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Cebu City Police Office ang Proficiency Firing Program aron mahimong hanas nga mogamit sa ilang mga armas ang tanan nga kapulisan. Giuna sa pagbansay ang mga nagranggo og police patrolman. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gisugdan dayon sa Cebu City Police Office ang Proficiency Firing Program human gibuksan ito nga Lunes sa firing range sa sulod sa Camp Sotero Cabahog sa Dalan Gorudo sa Dakbayan Sugbo sa ikatulong adlaw dulan sa 50 ka mga bagong pulis personnel nga nagranggo og mga patrolman ang unang gipaubos sa pagbansay-bansay sila nga armas mato ni Christopher Panis o sa retired police officer sa CCPO nga mao nagbansay sa mga bagitong pulis mahinungdanon kaayo nga mapaubos sa training sa pagkahupot sa ilang armas ang matag pulis personnel tumong nini nga masayod ang matag usa ka nila sa disiplinado nga paagi o kung unsay husto nga pagkupot sa armas alang sa seguridad sa ilang kaugalingon o sa publiko nga naa silang palibot. Yeah, because paano yung importante no? Lisod man kayo magdata sa field, then di kita kay ba mo protect sa atong self and mga tao. So kinahanglan gyud sila mo conduct og basic. We go undergo basic. Kaya di sila familiar silang pusil. Ipasabot si Padis nga dito sa training center tag-as nga kalibre sa armas ang gibansay kanila sukuhay kini sa gi-issue nga short firearms sa gobyerno tungod ani kinahanglan nga ipasinati sa mga bagong pulis ang mga mugmong nga kalibre sa armas sama sa 9mm nga mo'y issue sa gobyerno kanila. Ay gitudlo but they are using another firearm. So then siya pag-abot diri laing issued firearm so they have to familiar their guns that mga pinana. Ang pagkiya sa tanang pulis sa Dakbayan sa Sugbo, bisan pa man sa gidugayon na nila sa serbisyo, kinahanglan paghihapon sila nga magbansay sa ilang mga armas. Una na nga gitinguha sa kadagkuan sa CCPO nga mabalik ang kahingigo sa tanang pulis sa syudad nga miila kanila kaniadto nga si Boss Finest. Si Police Colonel George Ilana ng hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, may pahibaw nga ang kagamanan sa syudad ang nihatag sa mga bala alang sa mga programa. Tinguhan ini nga ang tanang personel magpabiling nga sangkap sa kahibaw ug kahana sa paggamit sa ilang mga armas aron epektibo sa trabaho, paghatag og proteksyon sa publiko. Arnold Bustamante, CCTN News. Mosunod, lalaki gipaawanan og bala sa riding in tandem sa Lower Gun Club Banawa, Guadalupe. Patay! Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung
aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-puyap na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano mo itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
Balik sa ato mga balita, 20 anyos nga lalaki gipusil sa makadaghang higayon sa riding in tandem samtang naglingkod diha sa may Banawa, Barangay Guadalupe. Usa sa mga responsable na dakpan sa hot pursuit operation sa Guadalupe Police Station sudlang sa 6 ka oras. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipusil sa makadaghang higayon ang usa ka 20 anyos nga lalaki sa duha ka mga suspitsado alas 9:20 sa gabi sa City Lower Gun Club, Banawa, Barangay Guadalupe sa Dapit sa Sugbo. Ang biktima gila nga si Ace Dicena Jimeno alias Istong, 20 anyos, taga Sitio San Roque, Barangay Guadalupe. Sa gihimong investigasyon sa Guadalupe Police Station, base sa pamahayag sa mga residente sa Dapit, nga kalit lang ang pamusil sa duha ka mga suspitsado sa makadaghang higayon sa iyang lawas ang biktima. Tungod kay nagginawa pa ang biktima, gidali ni pagdala sa mga sakop sa Guadalupe Emergency Response Team sa Cebu City Medical Center apan gideklara siya nga dead on arrival sa Tambalanan. Ang mga personel sa scene of the crime operation kung Soko nakakuha og 8 ka basiyo sa bala sa wala pa matino nga kalibre sa armas o usa ka slag. Human makuha ang tanang impormasyon kung kinsa aga nagpusil sa biktima, gilusad dayon ang hot pursuit operation o pag alas 3:30 ganang kadlawon nadakpan ang usa sa mga suspitsado nga si Pete Hortiliano, 29 anyos, taga Barangay Guadalupe, samtang ang laing usa pa ka suspitsado panen pa nga gipangita apan nailhan na kini. Drugas ang usa sa kitan-aw nga motibo sa mga investigador, human masayran nga ang biktima gingon na bigit sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTV News. Mag-live-in partner nga taga Dakbayan sa Danao nga nabutang sa PDEA o PNP Regional Target List na dakpan sa buy-bust operation. Giila sila nga mga idlas nga mga drug pusher tungod kay magbalin-balhin og puyo kung madakpan na ang mga kauban. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Mag-live-in partner nga nabutang sa PDEA o PNP Regional Target List ang nadakpan kini sa gilusad nga buy-bust operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa mga personnel sa Borbon Municipal Police Station alas 9 sa gabi dito sa Sitio Galaban, Barangay Poblasyon, lungsod sa Borbon. Si PDEA 7 Director Joel Plaza bila sa mga suspek nga silang alias Mervin, 29 anyos, farm handler, o si alias Gladys, 32 anyos, katabang. Pulos nagpuyo sa Barangay Masaba, Sur de Danao. Nakuha sa mga operatiba ang 5 kadagkong puto sa gitoang shabu nga timbang sa 25 gramos gano'n estimated average market value nga 170,000 pesos. Lagip sa nasakmit ang buy-bust money ug usa ka motorsiklo nga magigamit sa mga suspitsado sa paghatod sa mga illegal nga drugas. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa imong nga chemical analysis. Bato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga kapinsa sa katuig nila nga gipaubos sa case build-up ang mga suspitsado. Naglisod sila sa pagdakop sa mga drug personality tungod kay magbalhin-balhin kinig puyo. Kung madakpan ang ilang mga kontak sa mga lungsod sa probinsya sa Sugbo, kalit lang kinig kawala og mobalhin og laing kapuy-an nga balay. Sigun sa nakuha nga impormasyon sa PDEA 7, makabaligya ang duha og 25 ngadto sa 50 gramos ka shabu matag semana. Kasamtangan nga gikustodiya sa custodial facility sa PDEA 7 sa sudlon sa Barangay Lahog sa sudad sa Sugbo ang duha ka mga suspek ug giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 in relation to Section 26B ug Section 11 Article 2 Republic Act 9165. Arnold Bustamante, CCTV News. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47. Di ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka.